है। अरे मेरे कमली वाले ने फरमाया और साइंस उसकी रिसर्च को कहे सच नहीं है तो हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है? हजरत अली करम अल्लाह वजह के फरामीन बहुत ज्यादा नजर बद पे, हसनैन करीमैन के फरमान बहुत ज्यादा, आले रसूल असहाब रसूल के फरमान बहुत ज्यादा, वाकयात बहुत ज्यादा, तजर्बात बहुत ज्यादा। और तीसरी और आखिरी चीज उन्हें मैंने बताई कि बाज़ औक़ात हम अपने रिज़्क़ के हलाल से किसी से सामान लेते हैं और उसका रिज़्क़ मशकूक होता है, उसने कारोबार मशकूक रिज़्क़ से किया हुआ है, उससे मटेरियल ले रहे। गौर से समझेगा, बारीक नुक्ता है। हमने उससे जो मटेरियल दिया वो रिज़्क़ मशकूक है उसका। इसकी दलील मैं देता हूं आपको। मैं एक बात कहा करता हूं, आपने शायद सुनी होगी कि अगर हम मैं महसूस करता हूं मेरा रिज़्क़ मशकूक है, तो उस मशकूक रिज़्क़ से कभी रोजे ना रखना। मैं आपको अक्सर अर्ज करता हूं, किसी ऐसे बंदे से जिसका रिज़्क़ तैयब ताहिर हलाल है उससे उधार ले ले, ठीक है? उससे उधार लेकर जिसका रिज़्क़ तैयब ताहिर हलाल है उससे रोजे रख और अपने पैसों में से वो उधार चुका दे। रिज़्क़ का असर होता है। एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने दावत खाई, 1 महीने तक मेरे जी में आया कि मैं कोई गुनाह बदकारी करूं, सिर्फ एक दावत खाई थी। वाकयात ये 3 अवामिल हैं, 3 फैक्टर्स हैं बड़े, जो घर के अंदर कहते हैं कि घर रास नहीं आया। इसका हल करना है सदकात, खैरात, आमाल, तस्बीहात और जिक्र के जरिए इसका हल करना है। सदकात, खैरात, आमाल, जिक्र और तस्बीहात, इसका हल करना है। अब ये सुनते जाइए, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। नए घर में जब भी दाखिल हो, सबसे पहले तो ये सोचें कि मैं घर किस रिज़्क़ से बना रहा। याद रखिएगा, मशकूक रिज़्क़, या आपने ऐसा मौजू छेड़ दिया कि इस मौजू को मुझे कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह ज़हन नशीन रखिएगा, रिज़्क़ मशकूक कभी जिंदगी और नस्लों में चैन सुकून नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। वो कैसे होगा, उसके मेरे पास वाकयात ही वाकयात। मैं एक छोटा सा सिर्फ वाकया सुनाता हूं। मैंने कई वाकये देखे। पता चला कि बेटा फौत हो गया खुदकुशी में। गर्मी थी, घर था बड़ा सारा, यानी इधर भी घर के लॉन था, बागीचा था, इधर भी बागीचा था, बड़ा बेहतरीन घर बना हुआ था। उस वक्त महसूस हो रहा था ये घर को बने 35-40 साल हो गए। चारपाई जब पड़ी थी तो हमारे होते हुए धूप आ गई, तो चारपाई को मैंने घसीटा और एक बेल थी बड़ी खूबसूरत, उसके नीचे ले गए। ऐसी वो बंदा रो रहा था। वो अपने इलाके का मजिस्ट्रेट था, मैंने उसकी मजिस्ट्रेटी देखी है। भट्ठे वाले को हुक्म था कि इतनी ईंटें पहुंचानी है वरना भट्ठा किसी शिकायत की वजह से सील हो जाएगा। सीमेंट वाले के जिम्मे थे कि इतनी सीमेंट की बोरियां पहुंचानी है वरना तू 2 नंबर सीमेंट बेच रहा, तुझ पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। रेत वाले, ईंट वाले, हर मटेरियल वाले के जिम्मे था कि तूने पहुंचाना है। बेहतरीन मकान बना। उस घर में रहा और कभी सुख का सांस न ले सका। बीवी मर गई, बेटा अड़ गया कि मैंने मां को घर में दफन करना है। जो घर की पिछली तरफ का बागीचा था वहां मां की कब्र थी, और खुदकुशी मार के कहने लगा मुझे मां के कदमों में दफन करना है। 2 कब्रें घर में बनी हुई थी। बैठा हुआ था, रिटायर, मर गया और फिर उसका कोई वारिस नहीं था। वहां पता चला उस शहर में कि हमारे मुर्शिद आए हैं, कुछ लोगों को भाग आए। एक बाबा आया रिटायर, तो मैंने कहा बाबा जी मुर्शिद बस मेरे घर चलें, दुआ कर दें, खाना खा लें। मैंने कहा
کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی؟ میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے. تو خود بھی بابا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا وہ بھی زندہ ہے، اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا. میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سکت ہی ختم ہو گئی. ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غموں نے مارا. بڑا لمبا واقعہ ہے. سب سے پہلے رزق حلال نسلوں کے لیے راحت ہے. اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غم ہی غم ہیں. اس غم کو وجہ الیکٹریشین آیا، تھوڑا سا کام کیا، اس کا ہاں تجھے پیسے دوں گا، بجلی والے کا، پلمبری والے کا، مرمت والے کا، کوئی کام ہے، دھوبی کا، فلاں کا فلاں، اس نے کہا پیسے دوں گا. اور اگر اس نے پیسوں کا اصرار کیا تو اس کو دھمکایا، ڈرایا. چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کھاتا گیا، نسلوں میں غربت تنگ دستی نے گھیر لیا. اب مجھ سے اعمال پوچھتے ہیں، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، دھن کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئیں. تو میں کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ خنزیر کو بڑے خوش و خضوع سے لٹا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر حلال ہو جائے گا. کتے کو لٹا کے تو کہے بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو، قبلہ رخ بھی ہو، باوضو بھی ہو، اور تکبیر بھی پوری پڑھ، تو کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں. ان چیزوں کے خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں. گھر میں 81 دفعہ سورت یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورت یاسین مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں. 81 دفعہ سورت یاسین، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھ لیں. ایک دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لیں. کوئی اس کونے میں گھر کا بندہ پڑھ لے، کوئی اس کونے میں، گھر کے چاروں کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی، اور ایک دفعہ گھر کے درمیان میں 11 دفعہ آیت الکرسی. 2